Vision plus Diabarani kan. Bamakona lamini ambo da aw kuka anyo de fo ka fo biye sini allangali amekene me ngambi menye farafin fura docteur Ousmane Diarra ya mi sini fe ninga salo boji fe docteur Ousmane Diarra bire che farafin docteur do mi na to ke me ka ko ni babo tige bi docteur Ousmane Diarra ambe aka kene kan bi kene jumendo farafin fura docteur Ousmane Diarra yɛrɛ maye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a tɔgɔ kɛ mɛ ka kɔgɔ ni babaw tigɛ ni wara kɛra a bɛ fila ko fɔ n'a ma kɛ cɛ a bɛ kɛ muso ye caman bɛ daga bila cɛmanninw fɛ mɛ a tɛ se ka cɛ yɛrɛ mago dilan Bamusa den e welela dogo diɲɛ don o don la i sera ka ko dilan o don Bamana kamale chama kembe soko bombo de adamene kadima alaba kakuna Bamusa de ale de ti changer Dajara mode ibisimla kene kono nyolo yeyiri mode ibisimla kene kono Bamusa de ka bisimla kene kono Hadamu de ka bisimla kene kono Hawa Gafure de ka bisimla kene kono Binu Damele de ka bisimla kene kono Nujara de ka bisimla kene kono Bagoroba Wulibali de ka bisimla kene kono Yamudu Tarawore de ka bisimla kene kono Bimanjani ye Fayira foma de ali foma mode ibisimla Nizame sigila maobi nyaga asanfela de la mais ko juye dugumana de Tajara mode ifa sigira kuchala de nyote abodugo e fayre klo tanduru yani seguche Sabakova kunungo na amido mine komi bi asabaki na kunungo bomana kme mumo kunungo bomana kamela kme baloka sa da te soka fo de todu kunungo bomana kamela kme baloka sa abisa yakoro male kunungo bomana kamela kme sika ba ati manivi janva da jara mode ale bango de be me ati manivi janva je kabako bade Binyona manta koba bi foma ka kenga na kera ay toka laka meka lakali Fnesa jade na nakunti zame kuye ne nakunti jini mere kuye ne nakunti jimi ta kuye ne na jime kama kane na do kana bla bela ne fami abila kali tabo kuchala ne biseka frendo lakali Tadere mode nya flora gamade ne tugujala ibi koro lede ka kilebi lajɛ ka bɔni lajɛ ka bɔbɔ lajɛ ka sangolo filɛ ka dugumakolo filɛ i bi bana adamadenw lajɛ i b'i yɛrɛ lajɛ ni barika b'i la i b'a dɔn ala b'a fɔ alukɔrɔni kɔnɔ ko tabarika lezi bi hadal mulku wa huwa ala kulli shay'in kadiru danna bi koni na bi kobo danna bola koba la koba langolo ni ala di demi me bi temi ɲɔnɔ na mɛ ni ala bole bi kɛ balandi i bi gulo i ɲɔnɔ la da jara mo de e yɛrɛ ma kɛ bala ye ka gulo i ɲɔnɔ furabɔla gansanw na kɛnɛya sugu dɔgɔtɔrɔ bisimila Nematula docteur bismillah Sani snoko kelende banana made mana snoko ibi sugo de ni dugu jara bi fana la kale ngani ma saray ka nya bana da jara mode bana ana made nya tinya ala magla nete ne ala mingla dugu ko ka jot seka tinya dinya bi ban ala bi so abike ni be fe woso ngani bi sen nay no bi talahara da jara mode doni tigi de chara nga doni ba rere manja Bamusa de bismillah kene kono jara merci ko kɛko ye yeko yɛrɛ fɔ ko ye min kɛra o yera o fɔra jelikɛ diyara n ye an b'an sɛnɛ teliya dɔɔni seli waatiw bɛ senna ndolata fana b'an ɲɛfɛ mɔgɔw hakili bɛ zamɛ ni sogo tulo la o tɛ tiɲɛ ayiwa sisan an bɛna ɲini maa fɔlɔ min bɛ kuma maa fɔlɔ min bɛna kuma sisan yanni Usumani cɛ n'o ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye n'o de fɔ ye a bɛ hakɛ to dɔɔni n y'o fɔ vie ye n'o ka cɛkɔrɔba to balo ni balimaya ma tiɲɛ sinjiya ma tiɲɛ n'a tiɲɛna n'a jɛgɛn'a bolo dɔrɔn a ma k'a fa ye dɛ n y'o fa ye ala bi dɔ so gɛrɛsɛgɛ la a ma e min so a la kɔrɔ tɛ k'i ye fuwari ye n'o tɛ fɛn dɔ b'i yɛrɛ bolo bi mɛ ka bɔ Kucala kana nin kɛnɛ ka ɲɛ a bɛ balimaya dilanni de ko fɔ a balimaw bɛɛ bi yan Usumani balimaw bɛɛ bi yan
a muso balimaw bɛɛ bi yan ala ye cɛkɔrɔba miniji dɔgɔya a ye dugukolo tila fila ye ka kelen kɛ sidila kelen kɛ birifini bilahi ninnu fa de kun bɛ fura di mɔgɔw ma fisabilila arajo mali la olu fa fɔlɔ de y'a kɛ n'o sara ne sigir'o nɔ la an bɛ dugawu kɛ a dɛsɛra si min na ala k'a d'i ma a taara ka dilali min to a kɔfɛ ala k'o hakilila n'o ŋaniya ni dusu d'i ma i k'a tɔ dilan min b'i fɛ k'o fɔ jama ye balimaya la sinjiya la o fɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ñananga kuma damine ame tanga ñini ala fe akan kisi ka bo shitane danga to toroma ale mi kella farala kelu fe ni kan sinsin Allah taala to barka mai ale mi sangolo da ka dugukolo da fo dijika panka mana ni kan sinsin Allah taala to barka mai ni ka soli ke amina tadi ani abdullahi de ala ka anafa ni Allah hormai na le kunte an kunte sigini kenen kan na le kunte dugukolo kunti da na le kunte ke fo kunte jamana en kono o do inshallah taala ame kuma damine ni o kira bayi ala ka anafa ni Allah hormai o temene ko fe amba fo abarka Allah abarka kirai abarka baba abarka ma ami kene min kani anga ciate ami kene min kani anga bunyate ami kene min kani anga cesirite to inshallah ya rabbi anga togoroba ni oye Musa jaray ala ka hine ani seleme shu bela jilena o dongi naye tasiblaw ke o temenen ko fe kabamako fo kabamako waliñmando kabamako fo kabamako tare o ne bi ne kuna wolle no bi alhamdulillah ne kuna wolle no bi ala nan bangi baw barka la ne kuna wolle no bi parce que kada mun kan me bamako fo kada mun kan me bamako tare parce que kada kan ni ala ye dugu min kɛ i sigi yɔrɔ ye ka dugu min kɛ ka jidi yɔrɔ ye ka dugu min kɛ ka bonya yɔrɔ ye ka dugu min kɛ ka karama yɔrɔ ye i bɛ dugu den fo fɔlɔ ni ka dugu waleɲuman dɔn n'i ye dugu fo i bɛ dugudenw fo ka Bamako ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa ye bɔla i ka so ni k'i sen ta ni ka yan sɛgɛrɛ i nana fura minɛ o i nana hakaja kana Usmani ka kungo de la wa wallahi i bɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn parce que bi n'an kan bɛ kuma amanogo vraiment ne bala barkada alhamdulillah ala ye cɔkɔrɔba miniji dɔgɔya o de tun kanga ni kɛnɛ ye bi o ngado tei alhamdulillah ma fo amacɛ ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'o fɔ Bamako keye k'o fɔ Bamakokaw bɛɛ lajɛlen ye Usmani ye Kucalaka ye Kucalaka dɔrɔn tɛ dɛ Usmani ye Bamakoka yɛrɛ ye donc u ka Usmani do u sogo n'u golo cɛ ka Usmani minɛ comme u yɛrɛ baden dɔw ka Usmani yɛrɛ minɛ comme u yɛrɛ sinji dɔw ka Usmani yɛrɛ minɛ n'a fɔ a bɔlo u yɛrɛ la n'i y'a jate minɛ bi ka na dugu la ka tila ka sigiyɔrɔ sɔrɔ dugu la wallahi dugu de ja don dugu de ɲɛ don n'a tun man ɲɛ a kun tɛ s'o ma donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba u bɛ kɛnɛ kɛ yan an ka cɛkɔrɔbaw fɛn u bɛ kɛnɛ kɛ yan k'u bɛɛ fo n'u k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sija ani kɛnɛ labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma sababu nafama n'a barikama bɛ Alahu Taala bolo ala k'a da n'u bɛɛ lajɛlen ma ciba bonya n'a kanu kosɔn alikɔrɔ de bonya n'a barika la sallallahu rasul salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ye tɛgɛrɛ fɔ ni ni dutigi ye vie jara kabako vie ayiwa kuma bɛna di maa min ma ka tugu nin na sa n'o ye Usmani yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ye an b'a ɲini u fɛ olu ka wuli ka gɛrɛ joona seli fana surunyalen don an bɛ silamɛ jamana de la sɔɔni an bɛ taa seli Tarawelekaw b'an kɔnɔ yan. أعوذ بالله من العذاب المهين ونستعين بالله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما آمين السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات آمين مثل ما جمع بيتو كرامانتو يالا تشي أنيمسو دمسني أنيم وكروبي كوبلا جلين السلام عليكم fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan Bamako yan ani minnu bɛ Bamako yan an balimakɛ an n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Usmani Jara ye ne yɛrɛ teri don n jɛɲɔgɔn don ne karamɔgɔ don hali association min n'an y'a créé
ale ne de jɛra an y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara mɔgɔ tɔw kan Usman n'i ko i bɛ dɔ fɔ Usman na i bɛ dɔ de fɔ i b'a tɔ to an jɛra san kelen tɛ fila tɛ saba tɛ k'a bɛ an ka dɔgɔ an bɛ jɛ la fo ka na se nin fɛnɛ ma bi an b'o jɛ kelen na n'i y'a mɛn Kucalakaw o ye sababu de n'o tɛ ne ye Bamakɔ den yɛrɛ wolo de ka wolo yan ne kalanna Kucala san 21 ninnu fa ne y'a dɔn ne karamɔgɔ de y'a yira n na n'o ye Cheikh Musa Jara ye ne karamɔgɔ de y'a yira n na an ka fura bɛɛ tun bɛ minɛ ninnu ka so de kab'u bɛ so kɔrɔ la cɛ caman t'o dɔn dɛ jɛɲɔgɔnya ma dabɔ bi Usman ka se ka nin baara in kɛ a tɛ bali ne na parce que a fa ye min kɛ mɔgɔ ye Ala tɛ juru dɔn mɛ Ala bɛ juru sara inna Allaha azizu zu intikami Ala tɛ juru dɔn mɛ ta juru sara masa ye Ala ye ni Ala kuma nin kɛ ne tun bɛ se k'a fɔ n bɛ jigin Ala la mɛ Ala banko de bɛ Ala dɛsɛ ko tɛ yen i bɛ fɛn fɛn fɔ Usman ko la i bɛ dɔ de fɔ i b'a tɔ to ne Dirisa Kanɛ Bajɛ ne tɛ se ka fɛn fɔ Usman ko la ne ko n b'a fɔ n tɛ se quoi n laban mina tɔ tiɲɛ quoi Ala ye min dɔn o ye wasakɛ mɔgɔnifin i yɛrɛ de mais Usman mɔgɔ jɛɲɔgɔn don Usman Dara ne min t'a dɔn mɔgɔ jɛɲɔgɔn don mɔgɔ kokɛɲɔgɔn don mɔgɔ baden don mɔgɔ teri don fana tan ni gansan tɛ dɛ ne Dirisa Kanɛ Bajɛ ne ti jɔ ka cɛ si tanu k'i ye cɛ dɔ ye ne yɛrɛ ye cɛ de mais n b'i tanu fɛn dɔ de kan cɛ dɔ tanu o t'i kɛ jitɔ ye Usman ye adamaden de k'o yira a masaw la k'o yira a kɔrɔ la k'o yira jama bɛɛ la fɛn fɛn nana so dayɛlɛ in na Usman ye hɔrɔn de an jɛra fana de san joli wa halisa an b'o jɛɲɔgɔn kelen de la n'o tɛ ne tun bɛ Sikaso de o a y'a fɔ n ɲɛna n ko n tɛ se ka na k'i bɛ na n ko n tɛ na k'i bɛ na n ko a se bɛ Ala ye ni n sera ka na n bɛ na ne bɛ na kɛ mun na ne tɛ na hali ni n bɛna n senna ka bɔ Sikaso ka na nin kɛnɛ kan ne bɛ na bilahi Ala sɔnna o bɛ kɛ de so min jɔra an bɛ Ala deli a taara nafolo min na n'o y'a sɔrɔ nafolo in tun ye 100 Ala ka 1000 fara a kan so in jɔlen Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ani lafiya ni labanko ɲuman ani garisɛgɛ ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ se y'a se yan ka bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se nin so in kɔnɔ Ala ka taama k'a bɛɛ lajɛlen ma baraji ye Ala k'an bɛɛ haminaw nɔgɔya so tɛ minnu bolo Ala ka jɔli nɔgɔya u ye dɔ bɛ minnu bolo hali bi Ala ka jidi kɛ Ala ka garisɛgɛw dayɛlɛ ka sɔrɔ yiriwa n'Ala kira barika ye salala Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullah merci an b'a fo an bɛna micro di a ka zikirudala ma Mando a ka zikirudalaw ka ca mais fɛn caman b'a ni nin fana cɛ mina n'i kɛra maa ɲɛnama ye n'i kɛra maa ba ye n'i kɛra maa tigi ye i ti maa kelen da ye bilen o de la an b'a fɔ ko nin fana y'a ka zikirudala dɔ ye an bɛ kuma d'a ma dakurunya fila fɔ kuma la teliya la an bɛ sɔrɔ ka kuma di Usman yɛrɛ ma Allah ka mɛsɛ sallallahu alaihi wa sallam taslima amin Muhammadu ibn Abdullahi amin haramu kisini nema bɛɛ Mamadu ye cɛ kelen tɔgɔ caman Ala k'an to Allah hɔrɔmala jɛni lahara amin rabbi dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ ne ka fondation farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ an ka fondation ye farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ ne farinja tigɛ ye dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ an ka fondation ye farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ ne ka fondation farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ an ka fondation ye farinja tigɛ Adamu woloden ye sɛbɛla dɔn ye ne ka fondation ye farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ an ka fondation ye farinja tigɛ kabaga daga ɲɔgɔn na dekun ne ka fondation farinja tigɛ dɔgɔtɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ an ka fondation ye farinja tigɛ o caman ka sabali Ala o caman ka sabali sa Ala k'u kɛ ka cɛ Ala k'u sababu sumana ye min cɛ wele sa nanama ye min cɛ wele sa sababu ye min cɛ wele dɔɔni caman ka tɔgɔ de fɔ
Adamu wolo denyo kabago yeninche kabago dogo keyo sumana yeninche adaya vila injo rata nangama yeninche dobaga bangeninge utige nyamaye ekera nyamogoye wagati koroneno mablani chogolata dokatara de dokatara nega fondation fadeja tige. Merci. Ni Zigirou Daloye 600 amena kuma di Ousmane Yerema ame mi fo Ousmane ye fakado tajara mode ko bunya mi na ko da faka namo fayi nguma abolo joyoro mina namo fayi nguma abolo fla kono chogo min namo aka vie bla o joyoro la aka vie mine na abolo fla oye akume bunya fon fenda chokoroba inga ka don ka fa ko ala e chokoroba mine me ka ni bla nyefe ni so injole ta korea vie fo nyeka ban namo na e milliard soro o ta bla vie nyefo nyeka ban ba ko seti genyesi namo o ko so injoli soro ko kana Ousmane fili ayerema abada o kana hakili datu abada ka sira juguta ka walata ka nyesi ni makasoro abada ngedu na yo kedro ini viete wallahi ni ala do ni chokoroba do parce que chokoroba e bolema ngilale to e kata na da jegena na bona ma bolo etabe tienfika saiti gefen aya hakili tula balma ya ala de ya gla abena lawo ala ya ukekele aw ma be ala wo ala ya ukekele donc aya donc ka foko ala ma foi ke ganza aw de kumanga bonwana na we nyuam bla bi musoroba ko ma shuli na we nyuam bla doro abe chokoroba shulla kunu aya hakili tu yorola ngumene ndakura flafi ifurumso mi na sigimbia ifurumso mi mbiko ebi bire ta domi Ousmane et se ka moto sa iyere ay ñoo zoro badala bo do ebi buli jakarta de o me bi ni e mobili sanga do mo ka bolo kono no kaka ni jo njole kana na hakilla wara duela bi ko parce qu'il la fiale do de fanga yoro fiye parce que karamo ko muso chama furuka duye o yoro be fiye donc a to muso dusuka suma a to aka yere hakili siga aka ni so diaya aka ka mendi yake ambo yoro ni faye non te nebe Ousmane donc ko juga mi je domi ale be moto la wallahi nere kam moto ni doni mboli doro min joka a pieni do wala mi sensi binanata mais jeni biche o de la ne kwa ma Ousmane ne tipma mashi kanti mamindo ngo parce que muru ani somo jiribolo kalabantia chara mako die tongo do ma doni kasi de bine wele ka fo prince vraiment do nga na volo mene ka tiema no foyal nye kalu woro ke mba fo radio la ngombu kelenya damene Ousmane neni bi jengwa mango Ousmane fongi don ado akone mako prince ni ene don kuma bi kono ni ma fo iba fonga wallahi nya sora be jiri de don note fengote menen ale ka jeni bi chene mobili duruna de be mulo ministre be buli mingo no ne be bula kono bamako ya dalu e chei ne o de fonia ka kechuko la bi nafa mama bi amfana ki hakili tula Ousmane ka loise la mo bi ale ini munye loise ke nyokonka na ya soroko e kumai oluteye hali ne kumai ne kay ni musumai wallahi oluteye ni ngene ngaya donc iyele male ya kana maya bauche akana balema ya ba musumi nyo bekun enofe katla kana e halala dujo eno ka yele ma kono ibo don oyi mais oluwazi no aya hakili to nywana ni sigi kuma jaw kunde yikungo kene kan ami puma blaya wati koronedu o abina ni mina di joma aw fa ka di joma wallahi ni ma muso soro do ma fen soro nye kono ma muso mo wa adne ma wa ay tegara fo isa merci beaucoup donc amina micro di kanga musoro ba ko fa ka Ousmane ka fo be Ousmane nga pharmacopie abe ba ko jigoro ni anola mais il y a une consultation de bikaya choufe 20h à 1h du matin mais les fait pharmacopie ba nola aka pharmacopie ta kon fait ko
n'i ye pharmacopie dayɛlɛ ka sɔrɔ papier t'i bolo n'i ka fura ye mɔgɔ bana a bɛ plainte k'i kan i bɛ taa kaso la o de la pharmacopie tɛ se ka dayɛlɛ ka sɔrɔ nanzara dɔgɔtɔrɔ ma papier d'i ma k'i yamaruya n'a ye o de papier dira a ma o kama Usumani ye pharmacopie dayɛlɛ wa a ka fura bɛ i b'a fɔ ko tubabu fura de a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye korokara ko k'a bɛ kuma awɔ ayiwa awusubilayi mina sitani arazimi Jije bɛɛ y'i ta fɔ sa bɛɛ lajɛlen bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn est-ce que Usumani bɛɛ y'i ka ta fɔ diɲɛ dugulen ni diɲɛ bɛɛ y'i ta fɔ aw de nana ni Usumani ye aw de bɛ Usumani dɔn yan de anw ka sigida de Usumani nana halala de kɔnɔ yan ye Ala k'an ni saya cɛ Ala k'an fama a ma anw de kɛra ɲɔgɔn ba de ye anw kɛra ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye anw kɛra ɲɔgɔn kɔrɔ anw kɛra ɲɔgɔn dɔgɔ anw kɛra ɲɔgɔn den ɲɔgɔn woloden ye o ba Usumani a k'i bisimila den ɲuman ka di bɛɛ ye a ka di wolomuso bɛɛ n ta ka kɛ den ɲuman wa Usumani k'e bɛɛ lajɛlen ta ye e ye muso bɛɛ ta ye de i ba kelen ta t'i ye dɛ e ba yɛrɛ ta t'i ye o e ye Mali muso bɛɛ de ta ye o tuma Usumani i bisimila kɛnɛ kan Usumani i nana an ka sigida la yen fɛ Bamakɔ tata webere o yan de ta de Ngolɔbugu ta de e ye Banangu fana ta de e ye Usumani e ma yan muso we an mana fura ko kamera Usumani ye kariti tigɛ k'a di yan bɛɛ lajɛlen ma sigida bɛɛ ma a kan ka di minnu ma a dira bɛɛ de ma Usumani mɔgɔ caman bɛ yɛlɛma i t'o kɛ Usumani est-ce que e y'o kɛ an bɛɛ lajɛlen wa Usumani i bisimila i nana ni hɛrɛ min ye hali bi Ala k'i dɔ fara i ka jama kan Ala ka i ka sigi Ala k'a diya Ala k'an kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye Ala k'an ka sigi diya Ala k'an ka batow labɛn Ala ka silamɛya jidi Ala ka hinɛ an ma de silamɛsu bɛɛ lajɛlen kira n'a ka silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ u la an minnu ye kɔ ye Ala k'an da cogo ɲɛ Ala ka balimaya to Ala k'i ni muso kan bɛn ayiwa Usumani k'i ye mori de ye i ye dɔgɔtɔrɔ de ye muso furu ko caman bɛ i ka hɛrɛ bɛ muso min bolo Ala k'a nɔgɔya i ye i ni furumuso bɛɛ lajɛlen Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ Ala ka hɛrɛw kɛ yan n bɛ dugawu kɛ ko min bɛ yan n'o ka ni yan muso bɛɛ ko Ala k'o don ne gɛrɛsɛgɛ la o fɔ sisan depuis sɔgɔma fo sisan Usumani bɛ ka fura di mɔgɔw ma fu a b'aw lajɛ fu ka fura di ma fu a tɛ di jama na i bɛ don so kɔnɔ bana min b'i la u b'o f'i ye k'o fura ta k'a bila manani kɔnɔ sutura kɔnɔ k'a d'i ma an b'o la fo 15h30 n'an bɔra 15h30 an bɛ taa bɔlɔntan na terrain kan o tuma Usumani docteur a yɛrɛ bɛna wuli sisan cadeau in a bɛna a di yann'a ka cadeau in di e bɛ kuma min fɔ i b'o fɔ fɔlɔ dɛ sinon n'i ye cadeau in di mankan fɛ i ka fɔta tɛ mɛn bilen dɛ n dun b'a dɔn i b'a di min ma o bɛ sɔn ka taa so de o bɛ sɔn ka taa so ayiwa a bɛɛ k'aw tulo ma jɔ nin de bi de cɛ ye Usumani Jara docteur Usumani walahi ne ni Usumani tun bɛ émission kɛ radio Nasira wele la émission in a tun b'a wari de sara mais a tun bɛ fura di mɔgɔw ma fu a b'a di cogo di Usumani tun bɛ téléphone labila ka bala k'i da a t'i dɔn a min ye i bɛ weleli de kɛ ko bɔn ne de ye karisa ye n'a y'i diya ka n'i tɔgɔ fɔ a fɔ nin yɔrɔ in bɛ ne dimi bien nin bɛ to ka kɛ ne la Usumani b'a fɔ ko a bɛna n ka kuma ɲaami koyi nin ye muso ɲuman bila ne kɛrɛfɛ n panege ko Usumani de b'a fɔ ko e fa in bɛ k'i dimi wa nin de bɛ ka kɛ e la wa a ko bɔn taa nin jiri in bɔ i k'a kɛ tan yɔrɔ o tɛ namara ye dɛ taa in jiri in bɔ i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan i k'a min ou bien i k'a mun ou bien i k'a ko i ka bana bɛ ban walahi semaine kɔnɔ mɔgɔ min tun bɛ ne wele o tun bɛ message min ci Usumani ma a yɛrɛ bɛ yan donc a bɛ jiri dɔn kojugu o de la diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ni tilenna ni tiɲɛ ye c'est pourquoi ne ko ne bɛ kɛlɛ min na radio la an baw surtout an baw parce que cɛw tɛ sɔn ka don ko dɔ la mais muso ɲɛganen bɛ don mais musow b'u ka wari bɔ o mɔgɔ tɛ ɲɛ ne de ko n k'a bɛ dabila Bamakɔ yan mais comme waati tɔ man jan Usumani a bɛ a ka dantigɛli kɛ ni dantigɛli banna nin bɛ di min ma sa o tigi kɔni o ka ba wolola fila o si dɔ cɛ k'a fɔ ko i bɛ ka tile ma ja o a bɛ sumala ni i bɛ ka cɛ mais a t'o tigi ni maa si cɛ bilen. Auzubillahi minash shaitanir rajim summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah an bɛ naba bɛɛ fo Bamako Kabala Ngolobugu an bɛ naba bɛɛ fo Bamako quartier kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ne de ye docteur Usumani Jara ye phytothérapeute n'o mɛ diya i b'a fɔ ko jiri dɔgɔtɔrɔ alhamdulillah an kun t'a dɔn k'an bɛna kɛ farafin furakɛlikɛla ye sabula ne yɛrɛ o kun tɛ n ka ambition na Ala ye nanzara kalan nɔgɔya ne ma ne bɔla Mandarisa de la ka taa don nanzara kalan na
bagi sɔrɔlen kɔfɛ SET la n'o ye science exacte ye ne nana FAST de kɛ faculté des sciences et des techniques Badilabugu kulu sanfɛ donc yɔrɔ mɔgɔ min ye ambition sɔrɔ ka na université kɔnɔna surtout série scientifique la a t'o kunna k'a fɔ k'a bɛna segin ka kɛ farafin furakɛlikɛla ye mais an ka cɛkɔrɔba tun b'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ segin farafin furakɛli ne ma sabula o ye an danbe ye olu y'a sɔrɔ u fa la u faw y'a sɔrɔ u faw la donc maintenant k'o de y'an ka sokɔnɔfɛn ye donc an ka cɛkɔrɔba y'a kanu a bɔnna kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira min ta diɲɛnatigɛ kɔnɔ o ye farafin furakɛli de ye walasa laada in kana tunu donc ensemble nous ne devons pas faire fi notre culture an si kana an ka culture ignorer fɛn ba don fɛn min n'a bɛ se ka nafa se ani an baden bɛɛ ma africain bɛɛ ma alhamdulillah sigiɲɔgɔn folen kɔfɛ vraiment ne wasala kosɛbɛ jama min bɛ kɛnɛ in kan yan ne ka jama tɛ an b'a fɔ kabala ka jama de don an b'a fɔ zone universitaire ka jama de don an b'a fɔ banankunforoni ka jama de don alhamdulillah sabula aw de ye dunanw bisimila donc maintenant aw tɛ dunan ye an b'aw kɛ dugulenw de ye sabula aw de ye yɔrɔjanmaw bisimila aw ka sigida kɔnɔ ne Usman Jara an bɛ jɔyɔrɔ min na bi alhamdulillah an bɛ tasibila kɛ hali bi ka ɲɛsin professeur Musa Jara ma o ye ne fa ye Mali kɔnɔ ka farafin furakɛli kuma kɛ radio Mali la k'a ɲɛfɔ n'i ye nin yiri in bɔ a bɛ nin bana in furakɛ a fɔlɔfɔlɔ kɛla ne fa ye Musa Jara ala ma hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la mɔgɔ caman tun b'a tɔgɔ dɔn Musa Jara jarakɛ de la donc ala nana a sigiyɔrɔ bɛn Kucala ma anw bangena Kucala n tɛ anw faso ye Segu ye donc maintenant o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n y'o de fɔ cɛkɔrɔba ye sira min don an kɔrɔ a ma sira jugu don an kɔrɔ ne Usman Jara alhamdulillah n t'a fɔ Mali bɛɛ bɛ n dɔn mais n tɔgɔ fana sela yɔrɔ caman ka sabu kɛ cɛkɔrɔba ka sira taamani ye ne ma da la kan to facile a kun bɛ ne kunna n ko n bɛ taa kɛ technicien supérieur de ye ENI na technicien supérieur de bâtiment ne ma da la ne kun bɛ na nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ bi kan to nin si hakɛ in na ne ma san 40 sɔrɔ fɔlɔ donc mais ka sabu kɛ an ye cɛkɔrɔba ka taasira min ta cɛkɔrɔba ma nɛgɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ni taaba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hinɛ alhamdulillah an bangebaga musoman minnu bɛ yen nɔ an balakaw ne yɛrɛ woloba bɛ yan nɔ Adamu Kulubali n woloba bɛ yan nɔ Bintu Danbele alhamdulillah n b'u fo kosɛbɛ sabula n'u kun y'a kɛ k'a tiɲɛ alhamdulillah ne fana kun tɛ yan sɔrɔ n b'u fo vraiment hali bi n bɛ yafa ɲini u fɛ n tɛgɛ fila bɛ n kɔ u ye n masa filan fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan n kɔrɔ filan fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan n b'u bɛɛ fo cɛkɔrɔba fatula ka kɔrɔkɛ kelen min to an bolo n'o bɛ an bɛɛ ɲɛfɛ bi o ye Sheikh Umar Jara ye n'an k'a ma ko kabako vie ale de sigilen don cɛkɔrɔba ka golo kan Kucalakaw fɛ yen bi ala ye ne kɔni sigiyɔrɔ bɛn Bamako ma mais a fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ bi vraiment a bɔra ka kuma ka foli kɛ n b'a fo kosɛbɛ sabula ne hakili b'a la ka ne to université la kuma caman na ne ye n to université la ne tun bɛ n ka so sara n yɛrɛ ye ne bɛ taa fura feere université la étudiant ma kulu sanfɛ ka n yɛrɛ balo n bɛ se k'a fɔ d'une part parce que n'i bɔra ne tun bɛ du min kɔnɔ n bɛ loyer de la mais ni n fakɔrɔba tun bɛ ɲɔgɔn kan donc maintenant n bɛ dumuni min ka du kɔnɔ o dan ye surafana ye sinon i bɛ bɔ don caman ka taa école la depuis 6 heures o b'i sɔrɔ école la i b'i yɛrɛ balo o la yen tilela o b'i sɔrɔ école la i b'i yɛrɛ balo o la an bɛ jigin 18 heures n tun bɛ dumuni min dun n fakɔrɔba ka so o tun ye surafana ye ka caya donc maintenant an bɛ se k'a fɔ farafin furakɛli a ye nafaba ɲɛ n ye mais ni ne tun bloqué la ka sabu kɛ hali a dan brochure dilan wariw ma hali a dan ka so sara mana bloqué n bolo mɔgɔ min tun bɛ n dɛmɛ k'a sara o ye n kɔrɔkɛ de ye Sheikh Umar Jara n'an ko kabako vie a ye n dɛmɛ cogo bɛɛ la fo ka n se nin jɔyɔrɔ in na donc vie ni foli ka kan n ka foliba ye kosɛbɛ a tɛ bɔ n kɔnɔ fo n ka sa ni ala sɔnna a ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fana ne Usman Jara n bɛ n furumuso fo n bɛ wolomuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an balakaw tɛ mɔgɔ musalakataw ye kulonkɛ mɔgɔw tɛ o ni foli ka kan alhamdulillah k'a daminɛ ne ye n ka muso maminɛ k'an to bagi de la bagi sɔrɔlen kɔfɛ dɔrɔn n bɛ se k'a fɔ yanni n ka na université la ne ye muso maminɛ mais alhamdulillah a don ni bi cɛ fɛn farala n kan sinon fɛn ma bɔ n na o kama n tɛ se ka tɛmɛ fo n k'a fo ne jɛnna ka réalisation fɛn fɛn kɛ n jɛnna ka kalan fɛn fɛn kɛ n jɛnna ka n ye formation fɛn fɛn suit hali furakɛli nasira kan nanzara dɔgɔtɔrɔw bolo n muso ye a courage di yan n ka se k'a kalanw kɛ cɛkɔrɔba ka dɔnniyaw kɔfɛ donc alhamdulillah a fana an b'a fɔ kosɛbɛ n bɛ furumuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu fana ma cɛ sɔrɔ ala ka furu ɲuman nɔgɔya u kelen-kelen bɛɛ ye ni kira barika ye sallallahu alaihi wasallam jama fɛn fɛn bɛ yan n bɛ bɛɛ fo kuma la surunya na n cousines bɛ yan n b'u bɛɛ fo alhamdulillah an bɛ sokura dayɛlɛ min na ala k'a ɲɔgɔn nɔgɔya an baden silamɛ bɛɛ ye hali ni tɛ silamɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kɔnɔ an bɛɛ ye adamadenw ye vraiment ala ka so in caman nɔgɔya adamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye min bɛ kɛnɛ kan min tɛ kɛnɛ kan ala ka ɲɔgɔn caman nɔgɔya an bɛɛ ye ni kira yɛrɛ barika ye sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillah bon stop andi pa muso in kuna koyi muso in ka ɲi dɛ fa fana ka dakuruɲa fila fɔ jama ye nisɔndiya b'a la a tɛ se ka caman fɔ mais a bɛ se ka dɔɔnin fɔ a ka dakuruɲa damadɔ fɔ jama ye yɛlɛmali ko in na. Auzubillahi minashitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na n ka nisɔndiya la ne bɛ bɛɛ fo. Minnu bɔra yɔrɔ jan fɛ ka na Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye. Minnu yɛrɛ ye Bamakɔkaw ye Ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye ka t'i ka so. Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye. An kɔni an nisɔndiyalen don bi yɛrɛ yɛrɛ de. Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na. Nse merci. A ka nin yɛlɛ in ka di Usumani ye dɛ. Sisan an bɛna Usumani bɛna cadeau di nka e b'i ka foyer la komi i t'a fɛ Usumani kana na problème si ma i ka so mun man di ye mun man di ye mun man di e ye Usumani k'o kɛ e la i ka foyer kɔnɔ fɛn kelen min bɛ yen n'o ka go ye ni fɛn bɛɛ ye foyer in kɔnɔ a kana n'o kɛ e la k'i to paix ni lɛsi la dɔrɔn o ye mun ye. A fɔ sa a fɔ k'a ka dɔwɛrɛ fara i kan a fɔ sa. Filanu e cɛ mun man di ye. O ye janfa de ye ne tɛ janfa fɛ. Usumani bɛ nin kɔrɔ dɔn janfa ye min ye e y'o dɔn cɔ. Merci beaucoup madame Jara Bire Kulibali an b'a fo Usumani ye min fɔ a kɛra ten mais bi alhamdulilah u bɛ Ala barika da halisa a y'a hakili to ɲɔgɔn na furu ka gɛlɛn kojugu furu mana kɛ cogo o cogo don dɔ la dɔ bɛ dimi dɔ kɔrɔ mais a y'aw jija ko zera ka foyer kɔnɔ kana bɔ n'a ye kɛnɛma mɔgɔ ka du kɔnɔ ko cɛ ni muso cɛ o bɛ fɔ fila bɛɛ e bɛ bɔ k'i bɛna ɲɛfɔ i terikɛ dɔ ye n'i ma bɛn ni teri ɲuman ye a b'i tɔ su ka bila i muso la e b'i muso kɛlɛ k'i muso gɛn min bɛ ka da ale kan e muso m'o k'i la e min fana ye muso ye ni ko kɛra cogo o cogo e de ni cɛ bɛ si wallahi aw foyi tɛ k'aw fila tɛ se ka min fɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ aw ka bɛn a la n'aw ma bɛn a la bi a y'a bila ka sini kɔnɔ a tant que aw b'a kuma kɛ aw bɛ bɛn a la mais a tant que i b'a lakali kɛnɛ ma dɔ bɛ fara fitinɛ kan parce que e min ye muso ye e fana ko i bɛna lakali min ye n'i bɛnna ni mɔgɔ hakilima ye a b'i lasabali mais n'i ma bɛn ni mɔgɔ hakilima ye a b'a fɔ karisa e kɔni danga de b'e kɔ o tuma i sigi bɛ ka mun de kɔnɔ cɛ da ye nin kelen ye wa a bɛ na ni tiɲɛni ye k'a sɔrɔ min b'o f'i ye min bɛ d'a kan n'i y'o dɔn wallahi t'ale lamɛn Ala k'an kisi o ma k'o hakilila ɲuman di anw ni aw ma parce que problème min b'ale da la dɛ ale bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de fana bila e da la karisa i t'i yɛrɛ k'i cɛ ye i yɛrɛ mɔgɔ i cɛ bolo i bɛ k'i yɛrɛ to i cɛ bolo a donna ta nin bɛɛ to yen mɔgɔ mana se n'a ka problème i ma cogo o cogo n'i ye mɔgɔ hakilima ye hali ni juguman de don i kan ka ɲuman de f'a ye ni min ye juguman fiyɛ dɔrɔn i nin tɛ Ala k'an kisi o mɔgɔ sugu ma Usumani i bɛ fɛn ɲɛfɔ sa n'o tɛ an bɛɛ kɔnɔ guwan mɛ dɛ wallahi manti kojugu don a bɛ fili sa wa a ma bɛn maa min kan o ta tɛ sa wa. Alhamdulillah rabbil alamin o diyara n ye kosɛbɛ vraiment bon an y'a kanu ka nin cadeau min di an balima dɔ ma cɛman don wa musoman don wa ayiwa ɲininkali kɔni tɛnkunnen bɛ o yɔrɔ la donc an ye cadeau in bonya da n sigiɲɔgɔn minnu bɔra Jikɔrɔni ka na an kungo la yan nɔ ni minnu sigila du kelen kɔnɔ an tantiw b'a la an balimamusow b'a la donc ni minnu sigila Badilabugu yani y'a mɛn Jikɔrɔni sigi jala n bɔra Badilabugu de ka na Jikɔrɔni alhamdulillah Badilabugu sigi jala na kosɛbɛ hali bi Badilabugukaw filɛ kɛnɛ kan yan nɔ donc n b'u fo kosɛbɛ ne sigiyɔrɔ fɔlɔ bɛnna Badilabugu de ma n ka baara in kɔnɔna na donc Badilabugukaw bi yan n b'u fo kosɛbɛ donc maintenant Jikɔrɔnika minnu fana ka du kɔnɔ ni minnu tun bɛ du kelen kɔnɔ ani ni minnu tun bɛ sigida kelen na an b'a bɛɛ fo ka bonya in kalifa u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka dugawu kɛ ka da bonya in kan a bɛna di maa min ma alhamdulillah cadeau in an bɛna di animateur de ma wa ou bien an bɛna di sigiridala de ma ou bien an bɛna di Vision Plus TV mɔgɔw de ma ayiwa basi tɛ donc an bɛna jateminɛ komi Usumani kana muso sɔsɔ wallahi Ala ma sɔn muso sɔsɔli ma d'accord donc maintenant an bɛ a kanu n'a y'a sɔrɔ an balimakɛ Dirisa Ka Kone n'an ko a ma ko Bago ne dɔgɔnin don n ka kalanden don a bɛ kalan n'an bolo a bɛ wagati bɔ n'a ye bagi kɛ ɲɔgɔn fɛ Kucala a tilala université la a tilala ka segin ka na kalan daminɛ ne bolo alhamdulillah a bɛ ka yiri kalan bolo a bɛ ka fɛn wɛrɛw kalan bolo mais kalanden barika ɲinina ka ca mais Bago a bɛ fɛn dɔ mérité bi alhamdulillah n y'a kanu Bago n'a bɛ kɛnɛ in kan yan a ka gɛrɛ yan nɔ
a garijɛgɛ ye fɛn min ye a ka di a ma mais bonya in n b'a di ne yɛrɛ woloba ma alhamdulillah n woloba 2 bɛɛ bi yan Adamu Kulubali Bintu Danbele n'Ala sɔnna ma u welelen no kɛnɛ in kɔnɔ u ka duwawu da moto in kan k'a di Dirisa Kako ne ma n'an ko a ma ko Bago so min jɔlen filɛ nin ye k'a daminɛ so in daminɛ na f'a laban ne ma biriki den kelen ta ka sigi kelen sanfɛ ale de y'a suivi kɛ ma manœuvre ta k'a sɔn ale de y'a bɛɛ kɛ so in kɔlɔsili Diri ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ ne ɲɛna don dɔ min ye n ka danaya fa dusukun na a ko Usman don min na ne ye bagi sɔrɔ n ba nanen don min na ne ye bagi sɔrɔ ne bɛna Bamako ko n ba de ko ma ko Bago ko i bɛ taa Bamako duguba de don mais ko danaya ɲini quoi danaya ɲini dɔrɔn ko n bɛ se ka ladilikan kelen min d'i ma danaya ɲini i ni mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya ɲini donc Bago ye o danaya min minɛn fa bi alhamdulillah a bɛ nin mérité donc ne y'a kanu so in baara bannen kɔfɛ n kun y'a kalifa Ala ma n ko ni Ala ye so in kuncɛ don o don so in dayɛlɛli don a yɛrɛ ka moto kanunen kun ye fɛn min ye o ye arato winner de ye arato super arato winner donc n y'a kanu k'a kura kelen san k'a bonya di musokɔrɔbaw ma u k'a di Bago ma ni Ala ka jɛ ye a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye a muso aw ta y'a da ye dɛ aw ko fɛn min ka di ne ma ma di ne ma dira maa wɛrɛ ma a ye tɛgɛrɛ fɔ la nin fana ye kabako da ye ayiwa n y'o fɔ Dasa disikati bi yan Dasa disikati bi yan Balamisa junior bi yan muso ye basa su Dasa la Dasa bolila ka taa fa ka seli cɛ Balamisa junior bi yan awɔ ale ko 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 ka butigini fɛn dɔ bɛ butigini kɔnɔ o bɛ fɛn dɔ kɔnɔ te bi barada kɔnɔ k'u ka bɔ kana yan Balamisa junior ɲi tununnen don o bɛ ɲini yan bi Dasa disikɛti ani Balamisa junior an mago b'olu de la sisan an mago bɛ Dasa disikɛti ani Balamisa junior mɔgɔw don minnu ye an ka comédiens ye u bɛ mɔgɔninfinw la yɛlɛ bi olu b'an ɲɛnajɛ comédiens fana jɔyɔrɔba bɛ jamana kɔnɔna na ni baara kɛra kɛcogo la ni jamana fana ye hakili t'u la k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka baara min kɛ u fana bɛ ka baara kɛ faso de ye donc faso fana kan k'i hakili t'u la an bɛ min kɔni fɔ bɛɛ bi kɔfɛ ni mago bɛ fura la docteur Ousmane Jara ka pharmacopie bɛ Bamakɔ Bakɔ Jikɔrɔ ni Isa Soɲantaw yɛrɛ kɔfɛ pharmacopie b'a nɔ la mais minnu bɛ yen ni olu tɛ tilefɛla sɔrɔ sufɛ Ousmane ye bureau dayɛlɛ yan consultation o bɛ daminɛ 20h fo su 1h donc olu bɛ se ka na u ka consultation kɛ a sufɛ komi bɛɛ tɛ tilefɛla sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'u bɛ taa nin fɛn ninnu na f'u k'u dogo donc ils ont obligé ka na sufɛla de la ka na u dogo k'u yɛrɛ furakɛ ka segin ou bien ka na u ma mago la mais journée kɔnɔ k'a daminɛ sɔgɔma à 8h fo ka taa se sufɛ 20h n'i sera Bakɔ Jikɔrɔ ni Isa Soɲantaw kɔfɛ i bɛ Ousmane ka fura bɛɛ sɔrɔ yen vraiment an bɛ mɔgɔw fo Ousmane ye nisɔndiya dan de ye an ka musokɔrɔbaw ka dugawu k'u ye Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'u mɛn an kɔrɔ mais min fɔ an baw ye a y'a kɔlɔsi radio la kuma ka ca bi trop wallahi radio la kuma ka ca bi mais mɔgɔw bɛ ka kuma kalan u tɛ dɔnni kalan o de kama musow ka nafolo bɛ tiɲɛ u mago tɛ ɲɛ ni muso dun y'a mɛn k'a bɛ yan fɛ ko mago bɛ ɲɛ hali n'a bɛ juru ta ka don a la de a bɛ taa o wari bɛ sɔrɔ cogo min na Ala de b'o dɔn ka tila k'o t'o d'i ma e b'o minɛ k'o dun e b'a dɔn ni Ala cɛ a nana mago min na i tɛ se k'a dilan o de kama a b'a ye a caman bɛ u laban tɛ ɲɛ a bɛ tila k'u ye u bɛ gɛribuya de kɛ u bɛ to maɲumako de la u bɛɛ baga u karamɔgɔ ɲɔgɔnw ma ko olu de ye u saraka wallahi karamɔgɔ si m'u saraka u yɛrɛ bolo nafolo o de y'u saraka u yɛrɛ bolo nafolo u yɛrɛ ye mɔgɔw ka nafolo min minɛ k'o dun nkalon kan o hakɛ dɛ o de y'u mago sa o de kama an b'a f'u ye n'i ye min kala k'i b'o dɔn dɔrɔn dan o ma mɔgɔ si tɛ Ala ye k'i b'a bɛɛ dɔn c'est pourquoi Ousmane a ye bi sɔrɔ voilà ni nin baaraw banna sisan an bɛ kini malokini ni sogo dun boisson bɛ Ousmane fɛ yen ji o tɛ sa o usine b'a bolo voilà donc n'o banna consultation bɛ continuer 15h30 an bɛ taa balontan terrain kan a ye sagajigi da ka équipe kelen ta Jikɔrɔni ka kelen ta Kabala ka sagajigi kwalen da olu ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ n ka hakili to balontannaw ka kiniko la n'u ye kini caman dun u tɛ se ka boli dɛ voilà donc
sisan Bago nana wa Amine e wunda me kasi dɔɔniya cɛw ko i bi t'i dugu ka kasi fɔlɔ koyi i hakili sigi sa hakili sigi a y'a minɛ dɔ ka fara n kan k'a minɛ i bɛ bɛna yɛlɛ musokɔrɔba cɛ kan kamalen wala o tuma sisan an ka musokɔrɔbaw bɛna fɛn dɔ de kɛ min n'a bɛ kɛ bɛɛ mais a fanba an bɛ se k'a fɔ a nisɔndiya bɛ bonya e fa fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa n ko ambiance min ka di Bamakɔ musow ye o b'an ka wari bɛɛ de dun na sa sisan i jɛgɛ dɔɔnin e bɛna ne de minɛ wa cɛ ne kumunen don e kɔrɔ o an bɛna micro di an ka musokɔrɔbaw ma olu de bɛna dugawu da tile kan komi kɔrɔ ka na man di ninnu tɛ se ka jɔ u sen kan ka mɛn mais n'i ye dugawu kɛ tile la dɔrɔn i y'a kɛ moto de la u bɛ dugawu kɛ moto de la ka dugawu kɛ Usumani ye ka dugawu kɛ jama ye tile kan ka di min ma hali n'a n'a man kan a bɛ d'a ma hali n'ale n'a man a b'aw cɔ n'a jamu fɔ a bɛ se k'o kɔnɔ bɔ voilà. musokɔrɔba cogo ani i jamu Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne tɔgɔ ye Adam Kulubali, Madame Jara. Aya me foli di Usman Jara ma. Aya bonya min ta k'a di Bago ma. A bɔla yɔrɔ min na Ala ka caman bila nɔ na. Ara bɛɛ Ala n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'an sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ. Ala ka si ni kɛnɛya di. Bago Ala k'u n'u kan bɛɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ an ka musokɔrɔba ye fɛn min filɛ i bolo nin ye aya basi tɛ ko nin fana k'a tɔ lase i tɔgɔ ni jamu tɔgɔ Madame Jara Bintu Danbele moto ko min filɛ nin ye a diyala an ye Ala k'u bɛɛ kelen ma k'u kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma k'u nɔgɔw k'u ɲɔgɔn na k'a kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma ka si ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman d'an ma jama min nana Ala k'u bɛɛ ɲuman don hɛrɛ ni baden na ci b'a n'a sɔn bonya kama a ka turu cɛ n'aw ye ni moto ye wa n'Ala sɔnna a ma bɔgɔ in na a mobili yɛrɛ moto tɛ dɛ mobili o ko bɛ to biri bolo mobili b'o bolo ayi Ala ka Bago ka moto falen mobili la a ka yala n'a ye merci voilà donc sisan ni y'an baw ka dogo ye Dasa Disikɛti ale ni Balamusa Junior ani Fatima o ka ca dɛ u bɛna sa voilà n ko ko in man di ye de a ye na caméraman sisan a bɛna tile di Bago ma cɛ i kunjɛ wɔsi mɛ a y'a lajɛ a bɛna tile di Bago ma a bɛna minɛ cogo min na ni Bago bɛna yɛlɛ kana yɛlɛ dɛ i b'a kɛ i n'a fɔ a man di ye aya Bago Usman ko wani bonya di ma ayi kan ka moto di ma Ala ka kɛ si ni kɛnɛ ye Ala ka kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma Ala ka funu fɔ ɲɔgɔn kan Ala ka mɛn ɲɛ bolo Ala k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ka barika dɔ la Arabi Ala ka du Ala ka ɲɔgɔnna caman di ni baden silamɛ bɛɛ Ala ne ta ma jɔ Ala k'a di walitɔw ma n y'a fɔ Ala ye k'a to Ala ye k'a kalifa Ala la masa ma kalifa tiɲɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka musokɔrɔba ye donc sisan an bɛna Bago yɛrɛ ɲininka wallahi f'i ka sa i tɛ kini dun bi Bago e tɛ sɔn k'a ko kɔngɔ b'i la voilà a sera de Kɔrɔviye ma ale fana kan ka dakuruya fila fɔ fɔlɔ yanni Bago yɛrɛ k'a ka remerciement kɛ alhamdulillah wa shukrullah barka Allah barka kira barka baba barka ma tile min dile filɛ ne Bago ma nin ye Bago kana kasi billahi mɔgɔ ma kɛli fɛ n'i ma k'a fɛ i bɛ jahanama kɔnɔ maa min y'i kanu n'i ma kanu i bɛ jahanama kɔnɔ maa min y'i dɛmɛ n'i ma dɛmɛ i bɛ jahanama kɔnɔ Bago ka ɲuman ne b'a dɔ fɔ bi Usmani taala kucala ni Bago ka jɛ kɔnɔ a taala a ko ma f'i ye n ko naamu a ko n ye jɛɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Bago ye maa dɔw maa cɛsirilen dugawu kɛ a ye n ko wa n bɛ dugawu kɛ a ye so min jɔlen filɛ nin ye o robinet kun tɛ yan dɛ
bago de so in bela jelen son depa birikiw kana so in jo aba son bolo la abi kleya abi shia ka pentri bela jelen fo bi kana se yelemal doma bi nina make bago e billahi angala fitri wale bago ini di kakan billahi ini fekanga mini tekele ame Allah taala deli Allah ka barka do Allah Allah ka barka do Allah ya rabbi Allah ka barka do Allah ini chesri ini walen madon in te kashi ko ni kan sonja ko bade billahi alhamdulillah wa shukrullah assalamu alaikum ay tagara faye ni tay wallahi ala na ko abe kasha ka fo kwa kay ko na kanyala ibe tigi soro ala sha bako mena mi fie die klunga de me bako kanga kashide mando be olu be do bulo bara la katani santai ubi kalo kele min bara ku ye bila warbe soro a warta soro ni kelete hali dumini nyuma uta soro ka do ka so bulo bara la mami bi balo bien vrai ki be ka baraka e be dumini ka ka so ibe kwa ka so o ka kla ka 25 ka di ma minti ka saraye no akanga kashi na fana imo hakili mai akanga kashi ya mawajibi parce que miri de bina ni kashi abi miri de ko dobo lu be dobo bara ali dumini nyuma uta soro ka dum mais o be fali bara de kuyi donc Ousmane vraiment il est reconnaissant amba fo ka tanuka wali nyuma do mais bako fi ka don ko ni bodi yere de la ibe do fare ka chesiri de ka nyuma de ni sima mati nyuma na fa fe blede ni ala ya sedi fona ma domi ibse ka nyemi ma nyoma hali bi ibse ka nyema doma ibse ka nyemi ma choko min hali temento ka fo karsa ini nyankumo be nyemai ika don ko nyuma ya kadi ni nyene be nyere di ni chena ibe chen ire me ami ma fo jien kono wallahi ami Ousmane musofu biri Ousmane bi jien fo fenge aba muso nyininga aba fa muso yi wallahi ni bire ka juguni ndesa yede mbofi parce que ni muso jugudo na ya fa yedra ba fo ko kuma ko cheka wori nye chita ewa mene mina na fami nzale na chema ala de bodo ala be ni fale mina ala bodo ni nyona kemene bi soro kono meni dodo bi che bale ala fo abike kele ya bi bo dogo la mo bi bo kalama nu sema ya la fano o che ba same o ba nye kumu ke che fe furata hali che no do sokono donc ala kan kisoma o de lamba fongo bile kanga fo sanga ani watibe ame mikro dama o fole kamimbi fe kala se Ousmane mani jama kulima ibo dakuru yan flala se no dakuru yan flafo atise wallahi atise anga ya fama ay freke aka ka muto la bua jama inchela sa muto imena nyakoro balamsa jio fatim ala nimina fatwa awdon ala nikira Ousmane nani furaisa don ajere ga akuma sa to ni mandable we so bi mafa la hawta wala quwata ala ni funa balamsa jio ko bane ya ala nikira Ousmane nani furaisa manu wala Ousmane febe fura be bolo ni nda fura bi bolo ble est-ce que ni man c'est ça wa ala ay tegara fura ça ay tegara fo balamsa jilore la hawta wala quwwata ba ko balamsa re wulile ne dona mami nga shufo be bule ha wallahi ala bana may baba bala ke abarede bala ke dondon ke bala eyuru ngor ko do fa pedi kandi ifambe ngono bindimi ibulo ngo bindimi agere talo fe ida neku monega wama no ya na no ya iba dalita iba no ne bala ne ko wole te bwala o ko ko aw te mega boni
Mɔgɔw b'u sɛbɛ ko le bɛ manamanakan fɔ la. Bala a bɛ nɔgɔya ya mɛn. Mɔrɔ nin ye kamana gan ye. Moi, Molo. Bois. Yani ka sa ite ka moto club la ro point. Bon. Tout à l'heure de dire modèle mieux. Et ka silence. Bala uli gisi. Tanda di leti sade. Leti bodim tarena mala sona. Kana kuma dasa tu mugon nama. Ai ne bani ne ka kuma ngara. Parce que ne filɛ nin ye ne bɛ kuma fɛ mɔgɔw t'u kulo ne ka kuma kɔrɔ fo n'a kɛra n'a sara n dun y'a fɔ aw ye fɛn a ka ko n ka ɲaga la. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛ. Jɔn bɛ sama a dangadenya kan. Tɔɔrɔ ye mun tɛ modèle ye. Bala. Ɔhɔ Dasa. Mama ne y'a faamu ma la sisan. A kaɲi. An ka taa réparateur fɛ u k'a gosi falen. Dasa e bɛ ne faga koyi. I tɛ n dalakan lamɛn n'i ka manamanakan ye o. I b'a dɔn han. N tɛ foyi dɔn i bɔ n da la. Bere n'i ye bere kɛ ka yan yɔrɔ ninnu gosi han. I bolo i b'i fa bugɔ a bobara la. Ne ko o don na i tanti ye cɛ min tɔgɔ fɔ kɛ. E hakili t'a tɔgɔ la. Jara kɔni don Jara de don. Jara awɔ est-ce que Ousmane. Ousmane Jara. Awɔ. Fo y'a fɔ ko cɛ min bɛ busan ta ka bana gɛn. Non ni laka to yɛrɛ de. E tɛ se k'i hakili sigi a. Ka hakili sigi duguma. N dɛmɛ sa an ka taa parce que u ko k'a bɛ fɛn caman bana caman furakɛ dɛ. An ka taa. An yɛrɛ taara tubabula ka farafin furakɛ a fɔra k'ali ni bon don hali ni bana dogolen. Maa i k'i jɔ. E bɛ k'i fɛngɛ puba kɛnɛ la bɔ a kɛnɛ la n'a kɛnɛ n'a ye muso kura ta i yɛrɛ nɔ don. O filakɔn jagalime ta dɛ k'a taara bin a ta a bila ni bila ka b'i bolo. Wa kɔrɔ k'i yɛrɛ la sa. I b'i yugu de sa i yugu. Vraiment, bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Informations, divertissement et découvertes. Actualité, économie, politique, société, sport, art et culture. Vision Plus TV, le site qui assure la visibilité. Ala ka barika don Ousmane na. Sokoni baguette in za tɔtɔ ni. Fura bɛ fura feerela bɛ yen. Mori bɛ ayiwa moriya fana bɛ yen. Tiɲɛna bana min kun bɛ ne na n y'a sɔrɔ bana gansan yɛrɛ tɛ. Janbɔlen de kun don. A barika Ousmane. Dasa. Dasa. Ko a nana hakɛ to. I bɛ taa Vision Plus la. Dire. Taramani i bɛ taa f'a ye ko k'a kan ka wari di ma kana. Kana t'u fɛ ka bɔ a kalama dɛ. I y'a mɛn wa? K'a jumɛn kɛ? I n'a tɔ bɛ dibi sogo 200 fa. Taramani kan ka ka 1000. N b'a dɔn. I ka san kana fa. Ma kun da o. Hali n'i ye dɔrɔn teli la i b'i sigi ka kɔnɔ i y'a mɛn? A n y'a mɛn. Awɔ. Safura n ka Ala barika da sa. Ala bala kɔni mɔgɔ bɛ seli la a bɛ seli la mɔgɔ tɛ seli la a bɛ seli la n jɔ fɔlɔ ne ka chaise ta k'an sigi a kɛrɛfɛ fɔlɔ. Wa ko ne ma taa ka wari minɛ ko mun b'a kana bɔ kalama k'a ni dibi sogo. Hey nani nin nin di yan. Wata do. Dasa. Sogo de b'a kɔnɔ.
Aja, mena puluh kelimpa. Bala, apa dah dikit? Desa, mungkin. Ngo musomanuw ne b'a la ka basa file la. Musomanuw ka taga ka bɔ ɲɛma. Ma kuntanw. E m'a dɔn diɲɛ tɛ la. Fɔlɔ bilakoro ɲɛ basa ɲɛ o b'a sɔrɔ basa bolila. Nka bi basa ɲɛ bilakoro n'a ma kɛ ne tun ye donso ye e tun y'a ka teli cɛ sisan. Walayi n'a ma kɛ ne ye jinɛ fa donsoya la e tun ye ka teli tigɛ sisan. Ma kuntan. Taga ka bɔ ɲɛ. Dosa kɛ ni tiɲɛ yɛrɛ la e ye doso cɛkɔrɔba ye minɛ. Bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Informations, divertissements et découvertes. Actualité, économie, politique, société, sport, art et culture. Vision Plus TV, le site qui assure la visibilité.